त्यांचे सद्दां लिकेज जाता, आमच्या दारातून भायर सरता, आमचे नेबर आमकां येवन कंप्लेंट करता, आमचेर कंप्लेंट घालता आनी आमकां सांगता तुमचे उदीक भायर सरता परतून लास्ट टायम पंचायतान सुद्दां नोटीस धाडलेली। कलंगूट बीच वाठारांत आशिल्ल्या पे एंड यूज टॉयलेटाचे सिवेज चेंबर भरून तातूंतलें उदक रस्त्या सायडीन व्हांवता। हे उदक उगड्यार व्हांविल्ल्यान हेर वेवसायिकांक ताचो बरोच त्रास जाता। थंय आशिल्ल्या रेस्टॉरंटान ह्या उदकाची दुर्गंधी पसरिल्ल्यान थंय कस्टमर लेगीत येनात म्हण रेस्टॉरंटाचे मालक तशेंच हे लोक सांगतात। ह्यान पयलीं कागाळ केल्या कारणान त्या टॉयलेट कॉम्प्लेक्साची दुरुस्ती केल्ली, मात हे उदकाचे त्रास अजून लोकांक सोंसचे पडटात। खंय तरी प्रशासनान हाची दखल घेवची आणि हो प्रश्न सुटावो करचो अशी मागणी लोकांनी केल्ली आसा। सायडीक आमचे सुलभ शौचालय असले ते खूप वर्सां जाली थिंगाच आसा, त्यांचे सद्दां लिकेज जाता, आमच्या दारासून भायर सरता, आमचे नेबर आमकां येवन कंप्लेंट करता, आमचेर कंप्लेंट घालता आनी आमकां सांगता तुमचे उदीक भायर सरता परतून ताका लागून आमकां लास्ट टायम पंचायतान सुद्दां नोटीस धाडलेली। तेंचे म्हाजे कजनान ताका रिप्लाय सुद्दां केला आणि आमच्या आमदाराकूय सुद्दां सांगला, तेंच्यांनी सुद्दां एक्शन घेतला, GTDCक सांगला आणि सगळे बंद करून घेतला। तरी तेंची आतां आयज 3 कांयच नासलें उदीक, 4 सुमार हेंचे स्टार्ट जालें ओवरफ्लोय आणि इतले उदीक आसा ते सामकें बिचार पावला दिसता म्हाका दिसता उदीक। आणि नेबर सगळे आमकां येवन सांगता तुमचे भायर सरता। ओके, हांगासर सायडीक गेस्ट हाऊस किंवा धाकटे हॉटेल बी आसा? ना, हिंगा सायडीक तशें कांय ना, एकूच सुलभूच शौचालय आसा। आणि तेंचे टांकी आमचे एका बॉर्डराक तेकला आणि फाटसून येता, फुटसून तेंच्यांनी सगळे बरें केला, दाखोवपाक बरें रेनोवेशन केला, मात फाटसून तेंच्यांनी कांयच करूंक ना। येवन तुम्ही पळोवंक शकता, फाटल्यान फोटो काडूंक शकता तुम्ही। आता मातशी रात जाला म्हणून बरें दिसचें ना, दिसाचे येवन तुम्ही पळोवंक शकता कितले वास येता फाटल्यान, उबे रावपाक सुद्दां जायना कस्टमराक। आणि मेन रस्तो कलंगूट वचपाक, बिचार वचपाक मेन रस्तो फुडें आमचो बाबासाहेब आंबेडकराचे स्टॅच्यूचेर उदीक पावला, आता वास मारता सगळो। ओके, जो कोण ओनर आसा कितें आसा तेंचे कोण कॉन्ट्रॅक्टर आसा, एवरी टायम हांवें कंप्लेन दिल्ली आसा, तांकां व्हिडिओ धाडलेले आसा। ती कोण मेन म्हणटा ती कोण प्रतिमा म्हणून, तेजी कोण ओनर आसा पळय, कोणें कॉन्ट्रॅक्टर घेतला आनी तेंचो मॅनेजर प्रशांत म्हणून कोण आसा, तांकां एवरी टायम हांवें कंप्लेन धाडलेली आसा। सदांच तेंचो उदीक जे आसा ते फाटल्यानसून भायर सरता। हांवें आमच्या हिंगा आमच्या लोकल आमदारा कडेन कंप्लेन दिल्ली, तेणेंनी नोट GTDCक केल्लो गेल्या फाटी, आनी तेणें नोट जेन्ना केलो तेन्ना हे तेंच्यांनी रिपेर करून घेतले, फुडलेच तेंच्यांनी रिपेर करून घेतले। पूण जे उदकाचो प्रॉब्लम आसा तो तेंच्यांनी आजुनी तो सॉल्व करूंक ना, तसोच आहा उदकाचो प्रॉब्लम तसोच आहा। आनी सगळे त्रास आमकां जाता, फाटल्यान आमचे रेस्टॉरंट आसा, आमचे रेजिडंट्स आसा, जेन्ना तांकां कंप्लेन दिता ते म्हणटा आमचें उदीक न्हू, ते म्हणटा हे म्हणटा आनीक कोणाचें उदीक। आमी 3-4 फाटी इन्स्पेक्शनां केली, सगळे पळयले। आतांय आमी ताका लागून तुमच्या प्रेसाच्या माध्यमांतसून हांव सांगूंक सोदतां की एवरी टायम आमकां त्रास जाता। आमचे रेस्टॉरंट आसा थिंगा कस्टमर एकूय बसना, वास येता म्हणून अनहायजेनीक म्हणटा ते। सो काल तुमी पळयला आसतलें, सगळे प्रेसाचेर येयला, आमदार येयल्लो हिंगा इन्स्पेक्शनाक बीचार, अनहायजेनीक। आयज FDAन वचून कितलीशे जाग्यार रेट मारली कित्याक अनहायजेनीक म्हणून। तशेंच सेम इन्सिडंट आतां आमचे फाटल्यान आमचे रेस्टॉरंट आसा, हे सुलभ आसा, हे सुलभ शौचालयांक पडलेले ना। दुसरें म्हणटा ते हेंचे सदांच प्रॉब्लम कितें आसा की सुबेज चार्जीस करता, समज तरी बोर्डार 2 रुपया आहा जाल्यार कस्टमरा कडले 20 रुपया घेता। आनी कितें ओवरफ्लो जावन सगळें उदीक आमचे प्रेमिसिसान येता आनी सगळें उदीक आमचे रेस्टॉरंटासून सायडीकसून भायर सरला, जशें तुमकां दाखयल्लें आसा हांवें। आनी हेंचो प्रॉब्लम कितें आहा, फाटल्या दिसांनी आमच्या रेस्टॉरंटाचेर पंचायतीसून नोटीस येयल्ली की आमचें उदीक व्हांवता। जेन्ना हांवें पंचायतीक तेन्ना मागीर तांकां रिप्लाय केलो की बाबा हे आमचें उदीक न्हू, हे आमचें ओवरफ्लो न्हू, हे सदांच हे सुलभाचे ओवरफ्लो जावन ते रस्त्यार वयता। म्हाजे कडेन ती नोटीसूय आसा, ते हांवें रिप्लाय पासून केल्ली आसा पंचायतीक की आमचें उदीक न्हू म्हणून ते। बरें, पंचायतीच्यासून कोण इन्स्पेक्शन वगैरे करपाक आयिल्ले हांगासर? ना, पंचायतीचे कोण इन्स्पेक्शन करूंक येवंक नासले तेन्ना। तुमी कंप्लेंट बी घातलेली तेन्ना? आमी कंप्लेन घालो, हांवें फकत हे आमच्या आमदाराच्या नदरेन हाडलेले। जेन्ना आमदार हिंगा एक इन्स्पेक्शनाक गेल्लो तेन्ना हांवें आमदाराक फोटो धाडलेले, आमदारान तुरंत तेजेर कारवाय केली, तेणें काडले आनी GTDCक लेटर नोट केलो की बाबा हे बॅड कंडिशनान आसा, हेका परत रेनोवेशन। तेन्ना ते हे रेनोवेट जाले, पूण तो उदकाचो इशू अजुनूय सॉल्व जावंक ना। उदकाचो इशू तसोच आसा, अजून पासून ते परत ओवरफ्लो जायत आनी आमकां त्रास जाता। फाल्यां कोणाक डेंगू जावंक शकता, मलेरिया जावं, तुमी पळयलां आतां आसतलें कितली जुवारी आसा, सगळे उदीक। आनी जेन्ना आमी हे कोणाक सांगता, हेंचे कोण मेन आसा ते सुलभ शौचालयाचे, ते केन्नाच कानार घेयना, ते सदांच म्हणटा आमचे न्हू तुमचे न्हू अशें करून सदांच ते फाटी फुडें
केन्नाच काना आतां बसून हांवें तेजे मॅनेजराक सांगलें आनी हे सुलभान म्हणलें मातशें बंद करा कित्याक तुमचें ऑलरेडी उदीक ओवरफ्लो जालेलें आसा आनी उदीक हिंगा लोक फूल पॅक भरलेलो आहलो कित्याक आतां हो सिजनाचो टायम पीक सिजन हो आनी लोक तुमकां खबर आसा कलंगूट बिचार कितलो लोक येता पूण हे इन्फ्रास्ट्रक्चर जाय कलंगूटाक हे ते व्हडले पे पार्किंग आसा हे अंडर GTDC आसा हांव सांगूंक सोदता तुमच्या माध्यमातून आमचे टुरिजम मिनिस्टर GTDCचे चेअरमॅन तुमी मुद्दम हिंगा येवन एक इन्स्पेक्शन करचें हे दोनूय सुलभाचे फाटले तुमचे फाटल्यानूय आनी एक सुलभ आसा तेजोय ओवरफ्लो पळय रस्त्यार पावल्लो आसा मेन रस्त्यार ही आमची क्वीन ऑफ बिचीस कलंगूटची